नमस्कार मंडळी. आज आपण इथे रामरक्षा स्तोत्र म्हणणार आहोत. रामरक्षामध्ये आपल्याला संपूर्ण देहाला कवच घातलेलं आहे. तर आपण आता रामरक्षा इथे सुरू करू. श्री गणेशाय नमः. अस्य श्री रामरक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुधकौशिक ऋषिः श्री सीतारामचंद्रो देवता अनुष्ठुप छंदः सीता शक्तिः श्रीमद्हनुमान कीलकं श्रीरामचंद्र प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः अथ ध्यानं ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासोवसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीता मुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं दधतमुरुजटां मण्डलं रामचन्द्रम् इति ध्यानं चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पूसां महापातकनाशनं ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं सासीतून धनुर्बाणं पाणिन्नक्तं चरान्तकं स्वलीलया जगत्त्रातो माविर्भूतमजं विभुं रामरक्षां पठेत् प्राज्ञः पापघ्नीं सर्वकामदः शिरो मे राघवः पातु भालं दशरथात्मजः कौसल्ययो दृशो पातो विश्वामित्रप्रियश्रुति घ्राणं पातु मुखत्राता मुखौ सौमित्रवत्सलाः जिह्वां विद्यानिधिः पातु कण्ठं भरतवन्दितः स्कन्धौ दिव्यायुधः पातु भुजो भग्नेशकार्मकः करौ सीतापतिः पातु हृदयं जामजग्निजित मध्यं पातु स्वरध्वंसी नाभिञ्जां भवदाश्रयः सुग्रीवेशः कटी पातु स्वक्तिने हनुमप्रभो उरुरघुतमः पातु रक्षः कुलविनाशकृत जानुनी सेतुकृः पातु जङ्घे दशमुखान्तकः पादौ विभीषणश्रीदः पातु रामोऽखिलं वपुः एतां रामबलोपेतां रक्षाय सुकृती पठेत् सचिराय सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत् पातालभूतल व्योम चारिणच्छद्मचारिणः न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामविभिः रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापै भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति जगज्जयित्रैकमन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितं यः कण्ठे धारयेत् तस्य करस्थाः सर्वसिद्धयः वज्रपञ्जरनामेदं यो रामकवचं स्मरेत् अव्याहताज्ञ सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् आदिष्टवान् यथा स्वप्ने रामरक्षामि मां हरः तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामः खिलोकानां रामः श्रीमान् सनप्रभो तरुणो रूपसम्पन्नो सुकुमारो महाबलो पुण्डरीकविशालाक्षो चिरकृष्णाजिनाम्बरो फलमूलाशनो दान्तो तापसो ब्रह्मचारिणी पुत्रो दशरथश्रेतो भ्रातरो रामलक्ष्मणो शरण्यो सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठो सर्वधनुष्मतां दक्षः कुलनिहन्तारो त्रायेतान्नो रघोत्तमम् आत्मसज्ज धनुषा विसस्पृशा वक्षयाय सुगनिसङ्घसङ्घिनौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा वग्रतः पति सदैव गच्छताम् सन्नद्धः कवची खड्गे चापबाणधरो युवा गच्छन् मनोरथं स्माकं रामः पातु स लक्ष्मणः रामो दाशरथि शूरो लक्ष्मणा न चरो बली काकुतस्थः पुरुषः पूर्णः कौसल्ययो रघोत्तमः वेदान्तवेद्यो यज्ञेशः पुराणपुरुषोत्तमम् जानकी वल्लभ श्रीमान् न प्रमेय पराक्रमम् इत्येतानि जपेन्नित्यं मद्भक्तः श्रद्धयान्वितः अश्वमेधादिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः रामं दुर्वादलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससं स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यैर्न ते संसारिणो नरः रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुतस्थं करुणार्णिवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसङ्घं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम
श्रीराम राम रणकर्कश राम राम. श्रीराम राम शरणं भव राम राम. श्रीरामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि. श्रीरामचंद्र चरणो वचसा गृणामि. श्रीरामचंद्र चरणो शिरसा नमामि. श्रीरामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये. माता रामो मत्पिता रामचंद्रः. स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः. सर्वस्वं मे रामचंद्रोर्दयालोर्. नान्यञ्जाने नैव जाने न जाने. दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजः. पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं. लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं. कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये. मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये. कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखा वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्. आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्. भर्जनं भवबीजानां मर्जनं सुखसम्पदां तर्जनैयमदूतानां राम रामेति गर्जनम्. रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे. रामेणाभिहता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः. रामान्नास्ति परायणं परतरं रामः सदा सोऽस्म्यहं. रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम माम् उद्धर. राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने. इति श्रीबुधकौशिक विरचितं श्रीरामरक्षास्तोत्रं संपूर्णं. श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु. शुभं भवतु शुभं भवतु. तर असं हे रामरक्षा पठण आज इथं पुरं झालेलं आहे. धन्यवाद सर्वांना.